Now let's come back with the duck. The duck has a broad, flat beak. It scoops up muddy water with it. It has flat beak. See, the duck has the beak like this. The duck has like this beak. It has flat beak. Flat मतलब एकदम सपाट, flat होता है एकदम समान होता है. The mud and the water flow out through the hole. और उसमें एक hole होता है. It has a hole, একটা গর্ত থাকে যার মধ্যে মাটি আর জলটা বেরিয়ে যেতে পারে. ও থাকে পুকুরের মধ্যে. The ducks then eats the small plants and then sit behind, left behind in the beak. तो the ducks then eat the small plants and insects left behind in the beak. जब उसके चोंच में पानी भरता है तो उसमें इंसेक्ट्स और कोई भी पेड़ पौधा छोटा बहुत जो रह जाता है, ओके, जो बह नहीं पाता है उसको वो खा लेता है. ও যখন জলে ভিতরে থাকে তখন এই দেখছো কতটা ওর মধ্যে মাটি আর জল ঢুকে যায়, ওর সঙ্গে সঙ্গে পোকাগুলো भी ঢুকে যায় আর কিছু the plants also get inside, so it eats. জলগুলো এই গর্ত দিয়ে বেরিয়ে যায় আর বাকি ওর ইনসেক্ট ও খেয়ে নেয়, মানে পোকাগুলো খেয়ে নেয়. Okay, now eagles, vultures and owls eat the flesh of animals. See, they have sharp one. They can tear the skin. एकदम सुई जैसा एकदम शार्प है, उसको वो ऐसे करके फाड़ सकता है किसी भी पंछी, क्योंकि फ्लैश खाता है, ये मांस खाता है, मीट खाता है ऑफ अदर एनिमल्स, इसीलिए उसका बीक एकदम शार्प है. They have strong, sharp, hooked beaks. They have strong, बहुत ही strong होता है, and it is very strong and it is very sharp. बहुत ही धार होता है. It has very sharp teeth and hooked beak. Hooked like the parrot. See, parrot also have hooked beak, and this also has, eagle also has a hooked beak. Did you understand? To tear the flesh. মাংস বের করার জন্যে ওর ঠোঁটটা একদম শার্প থাকে, একদম কুর থাকে, অ্যান্ড সো দ্যাট ওই মাংসগুলো ও চিরতে পারবে, মানে বের করতে পারবে. or did you understand? Now feet and claws. Birds mainly use their feet to catch food and to protect themselves. Birds mainly use their feet to catch food and to protect themselves. See the feet. It is very feet and claws. They say feet, এটা পাও, or এটা claws be claws. Did you understand? It is the claws for them. how does it help? ফিটটা কীরকম ওদেরকে হেল্প করে? এই পাওগুলো ওদের এই যে ক্লজ মতন থাকে, আমাদের এইরকম 5 আঙ্গুল থাকে, কিন্তু ওদের কি হচ্ছে সব দেখো একসঙ্গে জুড়িয়ে আছে, অ্যান্ড ইট ইজ দ্য ক্লজ যার মধ্যে ওরা এরকম ধরতে পারবে. ওকে, birds mainly use their feet to catch food and to protect themselves. এই পাও দিয়ে ওরা খাবারটা হাত ধরে আর ঠোঁট দিয়ে খায়. Did you understand? Now they also use them to sit on the branches. এই যে claws and their feet helps them to sit on the branch of a tree. কোনো গাছের এরকম করে ওরা বসতে পারবে এই ফিটের জন্যে, ক্লজের জন্যে. Did you understand? Some birds also use claws in other ways. The feet and the claws of the birds are suited to their uses. The feet, যেরকম the duck's feet. Duck's feet is like this. Okay, it is continuous. Duck's feet. Okay, because it swims in the water. Now this one's feet, see, it is separated. See, it is separated. This is the bird's feet, so that it will spread and catch the branch. স্প্যারো ওরা ধরে বসতে পারবে ওই রকম এদের, কিন্তু ডাকের ফিটটা দরকার আছে জলে সুইমিং করার জন্যে, তো ওর ফিটটা ওই রকম. তো যেরকম পাখি ওই রকম ওদের গায়ের লোম, গায়ের ঠোঁট, গায়ের claws, feet, paw. Did you all understand? Claw is suited according to their uses. Crows, sparrows and blue jays perch on the tree. Perch mane sit on the tree.
They have 3 toes in the front and 1 at the back. See, they have 3 toes, 1, 2, 3, and 1 is at the back. They have 4 altogether. Did you understand? See, 1, 2, 3, and 1 at the back. Okay, see, 1, 2, 3, and 1 at the back. So they use the front toes like your fingers and back toes like your thumb. This is our back toe, this is back. এটা এইটা এই দেখো, এইটা আমাদের পিছনে আর এটা হচ্ছে সামনে। তো ওই রকম ওদের একটা पीछे একটা এই যেরকম, जैसे हम लोगों का ये अंगूठा पीछे है, ऐसे ही उन लोगों का एक एक हिस्सा उंगली पाँव का पीछे रहता है और 3 जो है वो सामने रहता है। हम लोगों का 4 है। डिड यू अंडरस्टैंड? नाउ देयर टोज रैप अराउंड द ब्रांच टू ग्रिप इट फर्मली। ये टोज 3 ऐसे क्यों रहते हैं? हम लोगों का 4 है ताकि वो एक ब्रांच को इस तरीके से ऐसे करके पकड़ पाए। सी, दे कैन ক্যাচ ইট লাইক দিস। এইরকম ওরা ধরতে পারবে, তার জন্যে এই 3টে सामने এরকম থাকে যেটা ওরা ধরে বসতে পারবে। डिड यू अंडरस्टैंड? वो लोग ऐसे पकड़ के बैठ सकते हैं और एक पीछे में पकड़ ऐसे पकड़ता है, ब्रांच के पीछे से पकड़ता है और 3 ऐसे पकड़ते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? सो दैट दे डोंट फॉल। रूस्टर्स एंड हेन्स स्क्रैच द ग्राउंड टू फाइंड इंसेक्ट्स एंड सीड्स। रूस्टर्स और ये हेन्स, वो लोग अपने पाँव से मट्टी को ऐसे ऐसे স্ক্র্যাচ করতে, মিন্স দে রিমুভ দ্য মাড। ওরা মাটিটা এরকম করে, তার জন্যে ওদের এই শার্প নেলস থাকে, নোকটা থাকে। ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? টু ফাইন্ড ইনসেক্টস অ্যান্ড সিডস টু ইট। ওরা पोका खोजे, एक माटी मुद्दे ओरा पोका खोजे। वो लोग मट्टी के अंदर एक छोटा छोटा जो कीड़े होते हैं उसको खोजते हैं अपने नाखून, पैर के नाखून से ऐसे ऐसे खोद के। डिड यू अंडरस्टैंड? देयर शार्प हार्ड क्लॉज हेल्प देम टू स्क्रैच द ग्राउंड। स्क्रैच मीन्स ऐसे क्रैच करना। ओके, नाउ cranes and herons have long thin legs with long spread out toes to wade through water. Our herons, this one, and cranes, they have long thin leg. See, their legs will be thin, ওদের পাওটা এইরকম পাতলা কিন্তু সব এইরকম করে জড়িয়ে। তো ওরা সুইমিং করতে পারবে হাওয়া জলের মধ্যে, তার জন্যে ওদের সব জুড়িয়ে আছে, কিন্তু এদের জুড়িয়ে নেই, এদের আলাদা আলাদা করে 3টে और একটা पीछे। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? एक पीछे है और ऐसे है। क्रेन्स और ये जो हेरॉन है, इन लोगों के पतले पतले पैर होते हैं और वो पानी में तैर सकते हैं, वैसा पैर होता है। ठीक है। नाउ woodpeckers and parrots have 2 toes pointed towards the front. Now see, this is a feet of a heron and a feet of a heron. See, देखो कितना पतला है, and see the legs how it is, so that they can swim in the water. Now duck is also having see what type of eagle and duck's feet. Duck's feet is like this. ठीक है, hope you all can see the feet. Now see this one, feet of the parrot, how they are holding the branch. See, এই দেখো কিরকম ডালটা ধরে বসেছে। ওকে, নাও woodpeckers and parrots have 2 toes pointed towards the front and 2 pointed towards the back. woodpeckers और parrot का 2 होता है, 2 पाँव, नोक मतलब नाखून, उन लोगों का 2 उंगली होता है सामने जो वो पकड़ते हैं, और 2 पीछे, 2টো সামনে থাকে 2টো পিছনে থাকে, কি ওরা পুরো গ্রিপ করে এরকম করে ডালটা এরকম করে ধরতে পারবে। ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? দে হেল্প দেম টু ক্লাইম্ব ট্রিজ অ্যান্ড হোল্ড ফ্রুটস। The 2 pointed towards the back, they help them to climb trees and hold fruits. এইরকম ওরা করে ফল भी ধরতে পারবে আর নিজের ঠোঁট দিয়ে ওরকম এরকম করে ওরা খেতে পারবে। ওকে, now children,
बर्ड्स सच एज डक्स एंड गीज हैव वेब्ड फीट. वेब्ड मतलब है उन लोगों का फीट पूरा एकदम एक के साथ एक जुड़ा रहता है. ऐसे हम लोग का फाका है बीच में, ये देखो बीच में फाका है, लेकिन उन लोगों का सब ऐसे करके जुड़ा रहता है एक साथ. ओके, ওদের ফাঁকা থাকে না মাঝখানে, আমাদের ফাঁকা থাকে, ওদের মাঝখানে ফাঁকা থাকবে না, সব জুড়িয়ে থাকবে একসঙ্গে. So that they can swim in the water. The toes are joined together, they help them to swim. Eagles and hawks have sharp curved claws called talons. Talons, they use their talons to grip and carry small animals. So talons they have to grip, ওইরকম করে ওরা ধরে আর ওড়ে আকাশে, so that they can carry, মানে যেটা ধরে ওরা উড়ছে হতে পারে, ইট ক্যান বি ইঁদুর হতে পারে, ধরে ওরা উড়তে পারবে, এত স্ট্রং অ্যান্ড শার্প কার্ভড ক্লজ দে হ্যাভ. ওকে, নাও থ্যাংক ইউ চিলড্রেন.